पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद जैसी एक और मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे पश्चिम बंगाल को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस बीच मस्जिद वाली जगह पर एक अनोखी चीज दिखी है। जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी वहां बुलडोजर चलते देखा गया है। साथ में भारी संख्या में पुलिस बल भी थी। हालांकि बुलडोजर देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उस जगह की साफ सफाई की जा रही है जहां आज बाबरी मस्जिद जैसी एक और मस्जिद की नींव रखी जाएगी। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से विधायक है, उनको अब पार्टी ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। आज मुर्शिदाबाद में लाखों की संख्या में उनके समर्थक सर पर ईंट लेकर पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरी तरफ मंच से हुमायूं कबीर भी बड़ी बात कह रहे हैं। आप सुनिए। मुसलमान भोट আছে আর 2,42,533 জন বাঙালি মুসলমান ভোট আছে। এই বাঙালি মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা নিজেদের জায়গায় যেখানে 42% থেকে 82% পর্যন্ত মুসলমান মেজরিটি সিট আছে 90খানা, এই 90টা সিট আপনাদেরকে মুসলমানদের জনপ্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠাতে হবে। চক্রান্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011-তে 13 মে যেদিন রেজাল্ট হয়েছিল সেদিনকে 67টা মুসলমান এমএলএ ছিল। ওনার 5 বছর ক্ষমতা পূর্ণ হওয়ার পর 2016-তে সেটা নেমে আসলো 57-তে। 2021-এ সেটা চক্রান্ত করে নামিয়ে আনলেন মাত্র 44 জনে। আমি মুসলমান সমাজের কাছে একটাই কথা বলবো, আপনারা আপনাদের যাকে খুশি যোগ্য মুসলমানদের ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠান। আর বাকি 90টার মধ্যে 200 যে 4টে থাকবে 294-এর মধ্যে, সেই 204-এর মধ্যে মমতা ব্যানার্জি আর শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে লড়াই হোক। তারা কে সরকার আসবে হিন্দু সমাজ সিদ্ধান্ত নেই। তারা সরকারে থাকুক, থাকবো বিধানসভায় ইঞ্চিতে অধিকার বুঝে নেব, উন্নয়ন বুঝে নেব। এটাই আমার টার্গেট, এটাই আমার লক্ষ্য, এটাই আমার ইরাদা। এতে আপনারা আমাকে মন চাইলে নেতা মানবেন, না মানলে যাকে খুশি নেতা মানুন। মুসলমান সমাজ আপনাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারো চক্রান্তের শিকার হবেন না, কারো প্রয়োজনে পা দেবেন না, কারো কথা শুনে নিজের আজকে কি হচ্ছে 2 বছর ধরে এই সরকারের আমলে বোম বাঁধছে কে? মুসলমান। মারছে কে? মুসলমান। মরছে কে? মুসলমান। কেস খাচ্ছে কে? মুসলমান। ডিম খাচ্ছে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশের দারোগা বাবুরা। এখান থেকে আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, এখান থেকে আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমি পরে বক্তৃতা করব। আজকের অনুষ্ঠান ঠিক। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।